Production. Gent Production. Ngangkat mo dyan ay nagtuyulon Tuwan ay maday kong alam Nadisaksiyon na ni bayo-bayon Apalagi panusunaan mo Natutuman doktor ni mo naman amon Leng naman diyang mamoradong at sakay Sungulin doon dati dahil imunun Hamo pasuji Muda mapun para amba majodoh Akke lupa mangela datali Sude domorasi dengaroy Mamasi konggo mato andi ala badan non Tiga langgang dasira rasa maut Di baru bundan di sibaya pakabuat Ombang ratus kumbang ribut Berdisi omak para dapi doani Ibawa naktarona walena Oi sana ang bahanan Angkat mo jari dan tujuan Tuhan emak Leksi boga ada pinggir yang nelakon Diumbang manungan ay nang manuki Doktor ni moran dan marobat jautuan Salit mo sa moradong at satay Nama nuturkan dan donalerit mo ay Nasiyanak niya na murayon Ay pasal na sabi masabi At tungali mo na mudahali Nagano pa mangingas na lihon Pangarawat niyan ng anumay Nadalo pa kami mandap na talimokasyon Tuwapuan doon ni mo ramuloy Pamulan doon may nagsele-sele Ipagtuno dati para masamurason Pamulan madang magkarike Sa retasyon ay matupot ko orason Para asmaw mo urmangoloy Nadao madasulilan Dono mapasabaw niron Siyang natuloy ni Tortoromono Pinagtatagdoso siya mo nanon Manong mananya isomo manuli Doktorin nun ni Tortoro Moramon Maramo yun nasa paang ganon At buok ni Barbara Dadanong Ison Sumani at pagpinasakti Nadanong nagdoon dyan nagkanaroon At kaya mo na
dahil sa uluran malilog sinunod nagsawan mo man sa sinunod sa sunod may taman ng korazon sa oras malas at gali dodoy siya maparat sinunod madukubol dal na pamangidunod inero nagkaroon ng Kalipa perumahan ni pandeta Bodang doa laksa bernait kuda Jamila Urip anak buru apa nau ina Oh Jamila Oh Jamila Bintang film India Burumi kalipa perumahan ni pandeta Bodang doa laksa bernait kuda Jamila Urip anak buru apa nau ina Oh Jamila Layang-layang selayang pandang yang sudah lepas jangan dikenang. Layang-layang selayang pandang yang sudah lepas jangan dikenang. Apa guna bergalas sampan kalau tidak sampai ke muara? Apalah guna berwajah tampan kalau tidak pandai bicara? Apalah guna berwajah tampan kalau tidak pandai bicara? Oleh Oma kawinkan aku sama janda aku tak suka, sama gadis aku tak nolak. Layang-layang selayang pandang yang sudah lepas jangan dikenang. Layang-layang selayang pandang yang sudah lepas jangan dikenang. Silam mata, silam rohana, melain damai ke penjara di pemasuk. Silam mata, silam rohana, melain damai ke penjara di pemasuk. Abang supir, bang maama, liang bang bayi, na poso-poso. Abang supir, na maama, liang bang bayi, na poso-poso. Marami dengan nirahana, pag penumpang diot di jolo. Marami dengan nirahana, pag penumpang diot di jolo. Gadis mabalak mabuk di bayanna, namaranda depan gadis mabalak mabuk di bayanna. Abang supir na ama-ama diyan bang bayi na poso-poso. Abang supir na ama-ama diyan bang bayi na poso-poso. Harami dengan nirahana bahat penumpang diot di jolo. Harami dengan nirahana bahat penumpang
bangkang dia dijoro Tarzan Orisan Butibana Angkat jari isang puluhan Tuhalimay tumanalangami Kadua akong lutsiyale manjungong Tutumora sok-sok o oradamuan Ako nandun ni parmaraga sa galay Pinadua o kabaya jungjungong Murandun na mora na matasiulong Apalagi na morandang isipamay Toto sa pangundog na nututuroy Sa panimog ka mula lutuhin Papindog na mora ni galasik mo ang tini Sinang galisin Batayon Mabaris ka mundan masidag ko po tanyon Di jolo na ni baradere mo Sangat pedan doni omoy Ang madalan ni api kaya magpimusun Tutuk dala ni baga mabagay Hambang ratus madambang madari pun Tadi siyo maparap tidoon Ilaw na aktaro na leonang Angkat mo jari mo tujunoy 25 itungan namin Mora sok-sok mora damunin Sungunin don mora dongan dasatan Muda barni daud tortoromoy Muda doleng lalu tuwasunay Malatap pada tupadang bunjur Toto mora dasidin ganaron Oras maamundag panjang urun Barat tuwaday ng marsalon Siulaon na ni sungod pulo ni Dong dito tuwida ni maramurun Nadong manor tukondo na loritot nay Di ka lang gagsibayaw na on Kadi siya mapapidoni Ideon at taronang aleonang Orisan Butibana Angkat mo jari alat kejuloy Angkat kamu bojari sa puluhan 25 itungan langit Muda sarat talaga medagameon Neng manjang manusia ng namanuay Tutumo randon marobandangay Salamat madasaw murungoy Dong daw madasudani Sayan datunin ni toro-toro Dasud pendodya abulunani Mandok madalat dari modasasyon Sayan datunin ni toro-toro Assalamualaikum Sauduran ledok simadolun Tong nadabin na bulu para patot Silatan doon dali paso mapasuye Dason manidok sila dolun Tumura suksong mo oramuye Napa
mamunan na masala dalan ito sabay madoras kun mamuun man na martarik sa sodong itaman dokot koras kun sa oras mausiyat kami Dobesyo maparap pero ito naktaro na malena memang hati malah ibadah dagang sabar pisau berkorban mewah orang sadar bagi itu bayar nombor bang lolipa si lolipa berto ke kota lolipa si lolipa berto ke kota Perjalanan menghidup demu angkat ku dari sepuluh dua lima hitung enam on dokter dan ya raja ni dokter teraja bayan itu nau kamu sana jongjo nadi alat ni alai bodang el pasan dan sabe masalin tetap muda mahu tol lebun marbu ede di kubuno nangalo majong dondi galangan aku dan ni baginda malaya tetap campuran ni bermargalo isun tinggal doon na di si pag-amoy Tuturo ng kanaturat pinahon Akang namadan doon tuwang ginay Mudan do'y tinggal di parang tungay Namuran ni baginda baringon Neng akong di parmana sa manubis Namanong tagpundan doon na rin Neng nadi alap ni mamurang iron Salamat mabaya marsiuna muron Nung maron ter ni raja doon Dodi siyo maparang siyo Idew na aksaro ng alew na Pasak nilang lalubok na Mandawanan na suyonon ito Mandok kuras maot suyonon Kung manuturo naman Sa maragan Ang mautusan ni Raja Daluan Ako tanay sudat so ano Nang nating
Morane ni Raja Mudai Turunan dari Bayu Madu Bisul Madungan Nesatra Anotani Lena Anur Tukandana Lembayar Tukmayon Dengan Nenggap Surah Semudai Diturun dari Baru Muda-Mudai Muda Kendusut Nasya Mulu Nalur Nanadung Dindat Ili Markosi Membatus pada membangun Kembali terlalu zaman Nuhut Lengga maknanya Tai dan Nalur Sodesi Maparak Fidu'ani Ido Naksarola Thank you.
Nga inda anak ni raja Besada tan basada inda wato Nga inda baru ni raja inda diot ko Endeng maendeng si mardulang-dulang Di diyaw ang di si baru tulang Endeng si lakla si koro Di sendawabang anak ni nambaro Surup di si batangi Odongan-dongan Ende lang babawan Odongan-dongan Lusod mata niyari Odongan-dongan Matawan agawan Odongan-dongan Endeng si tuko ni bongbong Ado na di ko ng bayo na lamlam Endeng maendeng si tuko ni bongbong Ado na di ko ng bayo na lamlam Kapang madang di maragalunggong Kung ginasang alon Paningal panulong Pasangan panulong Kung ginasang alon Paningal panulong Nasangan tangon Tangi marasar pirog di babot Usap tangi galak-galak na bagot Suruk di siba tangi marasar pirog alusol Lusod mata ni ari galak-galak na bagot Kapang madang inara galunggo Ditinggal gas-gas sa pohon Kung ginasang alon Paninggal kon mo nasangadangon Kung ginasang alon Paninggal kon mo nasangadangon Mara Ada betul malum sudah halak usah para sama jodoh angkat bajari sepuluh 25 dong tongan nonang nangamiut betulun nembani ada gangan nangun mga pejolong bayai mga unaw nagpartaro kumaon di janjilo ubi dangganong dagkamangujungon ang ujungon nagtapasurong mandot tarbalo ubiun tuwin at
tanay panusunan mo ulun natarbonggal siyanda na dulun terlumililuan isi pag-aamon ang manapagpakiat pare bangi ibawon para si saping bagar mampu ujurun sarito perguru at persabanganon natau pasanggan dan ni para dengan kanun takkan ada datu kating naun tengok nado doon bayang inay nadog sa kalong berlawas tutuun sa palimong mulawas kugiinjawon nadungdungdung dolin at kasuri pa doon namora dali baginda mayang pupun parapung lilibayo mayung umisin tawang pupali namora pandego usiyon nadungdungdung martanggong jawang umupun apalaging dolin at kasuri pa doon nanamora ni baginda kaliyang umarin ngayang kong donibayo mayung umisin igalangga siyo ng ulang umulan ilaw na kauna na lahat. Ay sana na angkat ko dari sa ulo buwan di manoy ng utungan na angon barakan doon ni Toratoro ulo nasumoy goli-goli ni Sibata ang yun huwag na mandarap kung na mandaro uron kadanan na tinggal na di para tuungon nanamura ni Sotas ko uron nangakong doon ni Bayo manong umisot mula dia itong maunggaya sa daron iparkayo doon ang urang diilawot inulon doon ang urang mo udawot apalaging dolin at kasuri pa adayin danamura nagiraja ang udawot nangakundang doon ni Bayo manong umisot tingnan doon ni Kano magsangat inuot uneng gadagsin magkuulong sana magalang na tumaya pa ng inganon tutupong dolong mapara sa uli inganon nadaw madasudan manabang ngayon nagsalamat madandan baro na mo orawon tumanot ko na panusunan mo ulungan nadiiusan ni ula-ula mo umadyon anong lupa nagtawas di mag-iidon nagulagtan ng bayan ni puli mo uloy isiyoyin ka para lepiro umadyon ilaw na taro mga leo na Amunyan na imadramat talaga talagang dulong na hadir di maligalangang siriaw naman. Aliar kumra ka nami udah manjurang parilina sa pagpunalabo. Ikita naman barciulan. Udah manjurang manangulpat pagkarmi kanong pibutan na pwede manjali suhutolan. Arin dapat ang parsarat pulis ka na purna. Sada po imanat kinamurapan mura. Dapat na yung mura na yung tulalakas tulo-tulo di padak siya lamunan. At kung masalang siya, iba dapat ang malutag korupsor na lima raja-raja luwet. Iluwet lang ang musibang abuet, so ang yung siya ulo ka na walang ini. At kung masalang sekali, at dapat marutali na siya malutag korupsor na lima na walang isang silang bulon. Tapos sila raja namin na rin dapat ang mansarap di pangalaho. At kung pagdan naman dahil sa video na pinarapang gamita, leksyonan may hanggang pagkahan na. At kung magpagkulong na raja namin magkulong kawal yung mga dialogo mudahan yung manjaro mga panday o panatakpan itong mong pinagurang mga boto at kung yung manilin yan yun imatura siya sabi para ba yung nabalang ini
Dengan dapat ayat perhatian teman hari sana berkesipan dengan dalam. Udah mana menjadi surat tapi bersama untuk tani. Akan marah pernah menjadi sukut apa air mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu beliau non. So rupa ni mudah umum menjadi pengangkat pengetong. Kalau mengalapu, dimatu masalah tortor. Lalu kita ditemukan di hari medalion mulai kemudian dokter disuruh lima tu anak puluh sampai 2 orang semuanya turun jalan aja dua disampung nanti dokter ni hula-hula seterusnya penghabisan di kaum baru itu dokter di baru menanggung atau sihon ni sudah umum menjadi pengatas mengetong menyukun menyapa tujuh ini mele nagetlakka nabuti dong ben malung alis dokter ni menjadi pensunan dulung menilai aku milki mau dokter ni nauli dulung apa jolak tumlek surut mak garis ni surut sonak kina ni masuk di tanggana dalam di dokter pun itu kamu mulai masuk dan disuruh semua anak corona semua morana pangayati sampai mulai persyaratan pangayati masa saktin ajari mutlak sa saktin napasubulungan ang budisenjong mak di makailebihan na iba tandona tulok patura mo meron tubakas na noon manyenjong so'y tanda ko sa namaruan tidak sholat so, puso-puso na jolo asal na doon kita tanong adat iya ulang isenjong at tumdungan anak sasaktin na mula na rin pakayapis yun puso-puso na nung akon na puso-puso na to bang naman naroon mga yapina dan tinggal lagi di matando na sasaktin ang matando na pahasyo iya na doon di patabang ni adat so ang nailokon mo ulang marumipatong ulang pagkacamata berkecuali adong masobi dari akhirnya apa boleh buat nero aku ima naman jadi tutur kamu naman jadi pengatak pengetong semua logomu menjukon na aku ni baru harus ada kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada nanti dalam tatap mencari dulu buat itu atau bersama ni membagi dan hardami sedang dapat dituturkan yang masyarakat udah majoran nih menurut pernikahan sirih non garis ni turun on mana kinaurukan ni mari tatatan na isire na bioskan tercolo atau nama nayati anak namburuna mulai dapat pengen puso buluma masa sabun markutia dan pada masih patuh kecuali pengantin atau pas menonjol peraturan ada yang kedua mudah berjarak ke sepanayati itu lagi tayapan paling tidak nasa meja sotonga udah subang mira mata
palaging nagtiwas pinandiyan na burmaramaw na ilauton lagi tawag yung nagabaya sa iyon tortorni na uli mo marumag sa auton galing nupang madalang kagagayon nagkamulo malay naming naligaropon darito ngayon peneros generasyon na mambina-binangan na dalim mga buwan at pangalay mo dama nagsalaman mga muna uli mo ulon dinalapanan na sa dong-dong dinalapanan na sa bayang gayon tingado mo doon at doon palalungoy ang anangan ng nasib sa masib doon iruan ang iginag na sorit mga daon at nagsalaman tumuro na nanulon ilaw na ang tayo na mawlew na ang salayo na ang tatagay sa puno tuwali manoy ng tungan na angyon ng daw na si paramuno ulang mainin na si parapapanon matuloy doon toro-toro mo iya mo na lang na uli o ng puno para sa ngolo damarunay isitin dolari baya bali ismon mamayin lang ko lang din ang buto natutunga mo galis ka na ngayon pinatiris ka ang kadabasi at kamo na isiyan na nagmumulo at kamo na malay ang nalingang ang kakadari sa puno duwalima daw itong ano ng nangami barakan ng nitira-toro mo diya mo din ang nauli o ng puno nung naumay na sudo sa ganang baka malali sa lupang rolong para sa uli mula na merita sa Panginoon at sumalang lumanan niya ngayon na panotot sandali na uli-ulon nanditong kasanganot sa ginanganot ganito tutulanot pati sa ngayon nagtutulong gandayan niyang kamunod manunod kamunan nagdaloy na maruman niya ito maruman nagkaibayan na din kumbang ratos kumbang ringon marating mamalian marsama diya mo na nalapat sa tungtong Tersan mamalian tung naamyon tukasusin na may ganito tuloy si dami at puno na lumarami
Bye.
Amalani doktor terminal ibu ulun Sarto bayasin dengan roh Apalagi singin kendalo mono Jomoni siapa lanja mono Malumno tawin apalano Angan-angan nanti damati ito Salamat kamu minang nangulibo Penerus generasi Naman bina-ganit na nagkaungkol Hinggalang aksyon ang mula Isiyo ininja para lepino Ilaw na karoon ang aleo na
Manggara siap sayang Legadis nisut sebelum apalagi bayan kalimanan Memanggara sidaya majipayan Sohani bosan manggara sinabilayan apalagi manggara siap mion Legadis bayar sebelum Sekolah setembus kali ng bayat ito ilmuwan menjadi daya di dalam purapun apalagi bayat Gent Production.